Hello everyone, my name is Aprilia Anggraini and you can call me Lia. Today we will discuss about describe text. What is a describe text? Nah, ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Describe text is a text which tell us what a person of a thing is like describe the character of a person, animal, place, or thing. Nah, descriptive text adalah sebuah teks yang menjelaskan kepada kita tentang suatu benda, misalnya mendeskripsikan karakter orang, hewan, tempat binatang, atau suatu benda lainnya. What is the purpose of describe text? Nah, apa sih tujuan dari descriptive text ini? Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Nah, descriptive text itu bertujuan mendeskripsikan dan mengungkap orang, tempat, dan benda tertentu. What are the characteristics of describe text? Nah, apa sih karakteristik dari descriptive text ini? Use attribute verbs such as am, is, are. Nah, ini tuh verb yang digunakan yaitu atribut verb seperti be itu terdiri dari am, is, are. Using simple present tense. Nah, tense yang digunakan yaitu simple present tense. Focus on one subject or thing. Ini tuh hanya fokus pada satu objek tersebut. What is the structure of describe text? Nah, apa sih struktur dari descriptive text itu? First, identification. In this part, identification contain about the general introduction of a person, place, animal, or object will be described. The function of identification is to introduce something we describe in order the reader and listener are not misunderstand. Nah, bagian identification ini berisi pendahuluan umum tentang orang, tempat, hewan, atau suatu objek yang akan dideskripsikan. Identification ini berfungsi sebagai pengenalan dari apa yang kita jelaskan, supaya para pembaca itu tidak salah mengerti. Example identification. There are new student in my class. Her name is Wida Apriliani. She comes from Bogalan, Trenggalek. Second, description. It contains a description of something such as animal, thing, place, or person by describing its feature, form, color, or anything related to what the writer describe. Nah, ini tuh pada bagian description berisi ciri-ciri khusus atau sifat-sifat yang terdapat dalam benda, orang, atau binatang yang penulis jelaskan. Example description. Wida is a beautiful girl now. She is 14 years old. She is light brown in color and quite slender. She has long, wavy black hair. Her face is oval with big black round eyes. I think she is a good student. She looks smart and careful. After all, she is a good classmate for me. Explain the linguistic feature of describe text. Nah, apa sih ciri-ciri kebahasaan teks deskriptif ini? Use simple present tense to describe characteristics related to the subject being discussed. For example, she is my classmate, he has strong arm, and so on. Pertama, gunakan simple present tense untuk mendeskripsikan karakteristik yang berhubungan dengan subjek yang sedang dibahas. Misalnya, dia adalah teman sekelas saya, dia memiliki lengan yang kuat, dan sebagainya. Yang kedua, point to contain specific noun, such as my classmate, her pet, his shoes, our school, and other. Yang kedua, tunjuk kata benda tersebut yang spesifik, seperti teman sekelas saya,
hewan peliharaannya, sepatunya, sekolah kami, dan lain-lain. Yang ketiga, the use of detailed noun phrase to give more detailed information about the subject. Example, an active young girl, a comfortable long bench, a rara insert, a sunny day, a very kind woman, and so on. Yang ketiga, penggunaan frasakata benda yang terperinci untuk memberikan informasi yang lebih detail tentang subjek. Contohnya, seorang gadis muda yang aktif, bangku panjang yang nyaman, serangga langka, hari yang cerah, wanita yang baik hati, dan sebagainya. Yang keempat, the use of various types of adjectives that are describe the subject, number, and classifying. Example for strong leg, strong home, two big round eyes, and so on. Yang keempat, penggunaan berbagai jenis kata sifat yang menggambarkan subjek, penomoran, dan klarifikasi. Contohnya, 4 kaki yang kuat, tanduk yang kuat, 2 mata yang bulat, dan sebagainya. Yang kelima, use relate verb to give information about the subject. Example, the voice is good, the color is black, the market is close to her, Jakarta is easy of Bandung, and so on. Yang kelima, penggunaan kata kerja terkait untuk memberikan informasi tentang subjek. Contohnya, suara bagus, warna hitam pasarnya dekat dari sini. Jakarta berada di sebelah timur Bandung, dan seterusnya. Nah, itu ciri kebahasaan teks deskriptif. Nah, yang lainnya bisa kalian lihat di itu ya, PPT-nya. Example is describe text. Nah, di sini adalah contoh dari descriptive text. On my 17th birthday, my dad gave me a kitten. One thing that I want for a long time ago. I named her Kelly. My dad adopted her from a shelter. Once the received my house, she was fragile and little as a bottle. But now she has full grown to be a white, lovely cat. She throws and exercises well. Her fur grows thin and soft. Kelly might be a charming cat and will continue watch over for her. In conclusion, I think that in creating a good descriptive text, grammars do not need to use words that are too formal and can make it more like telling a life story, like we are telling our story to others. Kesimpulannya, menurut saya dalam membuat teks deskriptif yang baik, yaitu tidak perlu menggunakan kata-kata yang terlalu formal dan bisa membuatnya lebih seperti menceritakan kisah hidup seperti kita menceritakan kisah kita kepada orang lain. Thank you for watching my video and see you next video. Bye-bye.